Mirabantsika rehetrarehetra ndray manaraka ny fandarana zigzag amin'ity Sabosy ity a dia manasantsika rehetra moa zany araka an'izany hatramin'ny fandarana resaka mozika randray no hitondranantsika nefa na izany raha aza matahotra izany rehefa hoentina amina toerana milay be manatantara ihany koa. Mirabanzina mirabantsika rehetra ihany koa vaovao be dia be aty amin'ny toerana matatara ozy izina teo fa mozika aloha tena toa ataontsika misongadina be amin'ity andro anio ity tsy be resaka angamba zamenada fa tonga dia ampahafantarina anareo ny vizotry ny fiarahana indray. Zigzag atao anatin'ny fandarana zigzag maro zavatra hoarahana raha zao ianao vao miaraka aminay mbola tsy tara fa vao nanomboka kely vao atolotra anareo hoe iahoana indray izavy indray no hoarahantsika amin'ity anio ity zany hoe isy ny resaka classement na resaka mozika eo ihany koa nefa ny andray vahintsika iresadresaka amin'izany hoe Nick Rabe sy O Black zany tsika hoe iza indray moa izy mitsamo mireto ary ny any faraparany ihany ho anarakitsika hoe aiza seza indray drafitra mety amin'izao faraparany herinandro zao. Zigzag ye zany hoe raha fantatrareo kely aloha zany atao amin'ny rovan'ny Manjakamiadana ny misy anay tondranay anareo rehetra ho antsika malagasy be dia be loatra tsy mahafantatra ny tantaran'ity toerana ity ohatra zao no menay mbola hanao fitetezana ny tamin'ny toerana izay fa ito zao hitanareo eto dia fiangonana anankiray eto amin'ny rovan'ny Manjakamiadana io raha ny nambaran'ireo gida dia hoe ny 20 Jolay taona 1990 no nanaovana an'io zany ary tamin'ny raha ohatra zany ka atao le kajikajy raha hoe 18-10 ohatra ohatr'izay moa fa tamin'ny voalohany tamin'ny ranavalona faharoa zany no nanaovana azy io indrisy moa fa tsy azo hitondrana anareo anatiny ao satria tsy azo akala sary le izy fa ny tsara ny ivelany ity ivelany no asehoanay anareo eny ary fa eo amin'ny filarakirantsika ny larana fahafolo zao dia ny larana fahasivy dia ny fahavalo. Larina fahafolo tontolony hoety nataoko ny veriko fitiavanaka zavatra bahorika ny tany boribory tena tsy tahaka zony avanaya mialatsiny fitiavako fa ianao io kay avako ka mialatsiny fa ianao io kay avako tsy afakatsona hoe malalako sarotra nandainga rany zavatra efa vita aloha tsy azo tany saina fa to miaraka ny vonana atoandro na arivana ko hoe vo maraina le hoe tsika piavana to tsy napozina fa nafady analazaiko fa hoe pozina saika atapitra ny aiko Fasivy ty Joela I'm not a baby. The part of the love, I'm not a Tiaku, chicken as in Milaniku. Yaquanomba mare, quando funi si quatide. Fuku jabe fanazuni, tau bukulu ni marini. Cortaram o piaro até Favalo, Milau, Betim
zigzag. Mbola ty amin'ny rova manjakamiadana ihany misy antsika amin'izao fotoana izao sady manazavazava kely ihany izay hoe ahoana efa nitenenina teo hoe tamin'ny taona firy izy niorina ohatrohatrany ahoana ihany koa dia mbola ho tenenina ianareo mety hoe hatramin'ny refiny ve ho ampahafantarina ianareo dia izy ty dia isan'ny ataontsika hoe trano vato trano fiangonana amin'ny fanila be amin'ny trano mpanjaka ihany koa izay manana avy somary avoavy ihany izy satria dia mirefy 9.20 metatra faingo 8.20 isan'ny tena mbola lazalazana hoe mbola avy ihany zany mbola manatantara ihany koa dia tafiditra ao anatin'izay ihany koa hoe mirefy izy 10 metatra ihany koa ary manana izy avy eo amin'ny 7 metatra eo azo lazaina ngeza ihany zany raha ohatra ka hoe efa tamin'izany no niorina zao aloha efa zay niresadresaka ty amin'ny manatantara nitondrana ianareo mbola iresadresaka ihanytsika fa andelotsika andray vahindray ho amin'ity androny anity hoe ampahafantarina izary izy ireo zigzag Salut daholo ny krape eto amin'ny zigzag faly miarabanareo au black eto amin'ny zigzag sary lik zany pira vaovao artiste vaovao ataontsika hoe vaovao zany satria mbola tsy fantatr'olona tsara le nik aloha mety hitenareo avy asa le nik tonga dia lasaiko ngamba hoe avy amin'ny anarako ihany ny krabe moa zany tena mety anatin'le izy ny kaizy rabe manantsaina ny tena anarako dia nafezina fotsiny le izy dia lasa hoe nik rabe zay fotsiny angamba aloha tena izy au black eto amin'ny zigzag ya faly miarabanareo rehetrarehetra au black tonga eto amin'ny fandarana mampinaritra be fandarana atsika rehetrarehetra fandarana ho an'ny tanora ao koa mipanakanto voisondro ohatran'izany izahay ohatsafay kely aminareo ngamany hoe izy moa le hoe au black le au black zany anarana le izy natambatra neo zany nyfitsony olona na hatramin'izay dia nisy film kely zay tany aloloha tany efa ela depuis 5 ans passé 6 ans passé tany dia black moa ny anaraka tao anatin'le izy dia teny ny olona rehetrarehetra dia niantsy teny izy izany black dia natambatra moa le haut sy le black dia natambatra hoe au black dia lasa hoe hatramin'izao lasa hoe au black zany le izy ny anazy zany somary varie kely le izy fa ny tena hoe hidiraka lalina kokoa zany anatin'le afrobeat zay zany ny tena hoe gadana tena anisan'ny naresy lahatra ana fa za ty rehefa mozika rehetrarehetra miteny dia tiany au black avokoa fa tsy manavaka rythme fa fantatry fotsiny hoe inona mety amina dia inona tsy mety amina dia ohatrohatr'izay le resaka kilalaka azo lasaina azo eritreretina ihany zany raha ohatra ka mety amin'le feo sy ny karazany fa tsy mbola nandalo tantanaty saina mihitsy moa zany le izy loha zay loha zany tena mariny ya nik moa zany fa elaela ihany teniteny dia nandeha tena fotoana dia hoe tia mihira efatra mbola kely nefa tia mihira foana nik fa mbola tsy tonga le fotoana famatorana ngamba hoe hiditra anatin'le sehatrany tena hoe mozika tena hoe andeha amin'izay fa nanomboka ataoko hoe 2017 teo nefa nanomboka nieritreritra hoe taroara vao atao amin'izay ty mozika ty dia nandeha tena fotoana dia mianatra mihira aloha dia tsy mahay mihira ny tena fa mianatra mihira dia ohatra mba netinety dia 2018 amin'izay janvier 2018 tena hoe niditra studio dia natao ny rehetrarehetra dia namoaka clip moa zany niarahana tamin'ny Sokobe Dips le roi Dips ok lakiray anatin'ny lakiray izy dia merci beaucoup an'le ry aloha fa anisana nampy be koa nik tena alona anatina mozika black ataoko anaty saol anaty R&B rehetrarehetra iny mozika tena entin'nik zany hatreto aloha R&B fa araka nytenenao black teo ihany le mozika mivelatra be amin'izao mety hoe ny azy zany rehefa mety amin'ny fanahiko dia ataoko foana le mozika akoatrany hoe mety tena hoe
fa misy mozika mandeha dia hoe mikorotana be noatra zany dia tsy mety amin'ny saiko sy ny fanahiko fa zay aty anaty fanahy sy anaty foky ihany dia ho ataoko le izy efa fiarah-miasa io zany hatreto aloha zany efa misy ny fiarah-miasa any ambadibadika aloha zany fa mbola sy tenenina fa ataoko eny eny mitsamina aloha zany zao tena ho avy fandarana miketrika an'le izy zay dia ho avy io fa masaka be io tena be fotsiny ity fa aloha zany izay mitsamina manao action saona unique zay mihitsy le izy zay le izy dia ho an'io black manokana indray zany za moa zany efa kobolisany kobonareo hoe fantatrareo hoe nandiny tena navahana anatra amin'izay dia nisy fotoana ho trapteny foana mitrapteny foana sady mandihy dia mba mianatra mihitsy ohatra ny zazakely mianatra mihitsy mianatra mihira mianatra ohatra ny fianarana rehetrarehetra na za miteny eto raha izy dia mbola mianatra koa miteny eto aminareo teo tena zay dia ninonina zany zavatra atao dia mianatra foana dia le fiaraha-miasa amin'ny artiste rehetrarehetra raha ho an'io black manokana aloha zany dia tena tsy asiko problème mihitsy satria ao anatin'ny tsy asiko problème mihitsy satria gasy anao gasy tsika rehefa mety amiko ny ataonao dia mety aminao ny ataoko dia mitamatsika dia mitako hoe iara-asa dia atao foana ihany no problème tsisy problème mihitsy zany rehefa anatin'ity godako ity moa zany zay dia miaraka foana aloha zany eritreritranay fa misy fotsiny amin'ny ma au black anazy dia misy ny partie anazy dia amin'ny manikra be anahy dia misy ny partie anahy fa rehefa misy zavatra raha miasa foana hoe mahafinaritra anatin'le fo le izy anatin'ny saina le izy dia atao foana atao ato misy live zay live acoustique any amin'ny tsamma le izy zany mbola tenena aminareo ty any hoe aiza amin'le toerana dia aiza le izy fa ho fampahafantarana ny olona sy malagasy sy raha tanindrazana aminay rehetrarehetra hoe iza marina le godako dia iza marina izay mitsamo dia ohatrany ahoana marina izy mitsamo rehefa manao live dia ohatrany ahoana marina izy mitsamo mety ozy izy nareo ty black ty efa kobinay pikany rehefa nambony saina mandendihy dia mandray anina fa sao le izy hoe vaina mihodina kely zany ohatrany hoe ahodina kely raha manao mayonnaise dia manodina mayonnaise kely zany dia rehefa mihodiny mayonnaise dia hitan'izany hoe tsarasara atsy ny zavatra mivoaka aloha zany tsy be teny fa hitanareo miandalana eny izay mitsamy ohatrany ahoana ma anapiko kely an'le zavatra andresany rehetra momba le hetsika akoustika sy zavazavatra ohatr'izay eto amin'ny fandarana zigzag nampataranareo an'le izy hoe aiza le toerana dia amin'ny firy dia iza ny olona ao fa fatanareo zany godako zany dia fatanareo zany mix zany dia fatanareo zany au black zany sur aza mialalako teto amin'ity fandarana zigzag ty zay mitsamo manatreto raha fa mambadika zay manaraka foana dia zay le izy zahoana laibe 6 raha ohatra zany resaka adresse aloha zany dia ty misy hoe godako ao zany nareo miresaka tonga dia le producteur anay no miresaka aminareo fa raha hoe zay mitsamo personnel dia ohatrany anazy hoe au black race zay somary efa mandeha pasafotsiny nareo MP na ohatr'izany fa za misokatra aminareo foana amin'izay fiara-miasa tsy miavina na miresadresaka fotsiny hoe kaizakaiza dia valika kiano fa tsy maninona tiavo fa tsy maninona fa za mankafy anareo dia za koa tia anareo zay le izy au black race tsy haiko aloha nyleliny moa haiko tsenjery fa aloha lery ihany tena lenika raha nitapenareo FB Nikaizy Rabe zay zany NICAIS io ambany io fa noratra anazy io fa kobinareo io le izy dia ao na ahitana afaka miresatresaka koa tsika na mety hoe kiana na mety hoe tsy fata ohatra resaka toy zany tsika fa tsy maninona azo ihany koa ahitana ny nik afaka mandefa zavatra afaka mena ianareo numéro téléphone an'le godako dia afahanareo mahita anay dia ininona événement tianareo atao ninona zavatra fikasanareo tianareo atao io le numéro io ambany io dia mahazo anay nareo dia mahazo zavatra tianareo atao dia afaka miara-miasa aminay nareo dia faly mandray anareo sady izay penimpozinany hoany tsisy afarisao ihany no mavita mibolobolo anao saotra betsaka ny Cool TV aloha zany mandray anay teto amin'ny zigzag nix au black
toko hoe mety fa voalohany zao zay mitsamana teto amin'ny zigzag fa hoavy tena hoavy foana zay rehefa misy zava-baovao a dia anarahanareo anay akaiky koa hoe ahoana zany mozika ataon'izy mitsamana zany dia arao foana io zigzag io a fa tsy hainy isotra ny voalohany aloha misaotra ny Zanahary satria Zanahary nanendro mifondro zareo nanaiky anay niantso zay hoe tonga dia tonga zareo mahafinaritra be ry zareo rehefa hoe ekipa rehetrarehetra ato amin'ity zigzag ty a tsy napozinay zany hoe ohatr'izao nandraisandry zareo anay za maka ny caméraman za maka nylepa fa zao misy sonky loatra ny vaovao kely zay mbola audio Zanahary ny titrany au black Zanahary misaotra ny Zanahary dia misaotra anareo amin'ny manaraka eto foana zay mitsamana dia tsy misy ora vao ambadika za maka anareo zigzag arao akaiky ary bye zigzag mitoetra ny fandarantsika zany hoe ny filaran-kira zao eo mifahafirary zao ny fahafito fahaenina ary ny fahadimy fa mialohan'ny anarantsika an'ireo ireo efa tary tsika dia niodina ohatr'izao zany hoe ry ny fiangonana ry a dia niodina ohatr'izao tsika dia eto indray misy ohatran'ny sambo sy baiboly eto zay mba fantatrareo manina moa fa tamin'ny andron'ny radama voalohany a tany no nanaovana sy namadihana ny baiboly voaloha tamin'ny teny malagasy dia eto ihany koa zany mitsangam-bato anisan'izao be dia be ireo olona zay ohatra hoe ry raha tsy setraina ohatrohatr'izay tao anatiny avokoa ry rainy soratsy mandisa tao anatin'izay namadika ny baiboly tamin'ny fiteny malagasy dia teto indray zany aloha nitsangam-bato an'izay ndao arahantsika amin'izay reo ireo dia rehefa indray tsika hijery toeran-kafa misy 12 isa aloha izy ireo sao dia mantanareo efa aiza ary zany misy 12 ireo hoe namadika ny baiboly zay tonga teto amintsika teto fafito Saint-Gentina Romaric Nuna maluka Anaptise Tuzia bijalia Kanefa nandalo no kulaya Lasani sinda kunyaya Ruma kuno ruma pembu bichai Sekitulu zemanua Famadianda Riva Saint-Gentina Tavela Tzmaraila Saint-Gentina Tavela Zamiandria Keno farina ny tontolo andro Ka tsikeny molotra ihany Sy miovana mody masoandro Ka tsy andrintsony ilay fotoana iona nindray Iona nindray Efa ela nombana ny riko Tsatsy amela no satria efa tiko Ny marina tiafenina Sauneni kanyani aurina Fenotiko Faheny mamirapiratra Natsitsy anao dia tsy manana Fizana fona lalana Alioko mira onanana Ka tono ny fo Aleko tsara wandoa Fa samihafa nanketriny sy taloha Sy tsara tsy voatery soa Fa ny life lanja miakatra tokoa Ka lefa toy izo ihany Dia hito zay valaka fa midina ny tany Zay ko hitanao iny fô Fadi Chantal Wavy Avdeni lozana avkorana mana 7 kilometatra ny mialany amina Ny tanàn-dehibe misy ny sekolina Wavy vao maraina Taresaka fodina Zaho mazoto tsy malaina Vao mafy ny mahazo Maniao ny katsaka vao
resadresaka tamin'ny vahintsika teo efa nanaraka filarakira maro ihany koa mety mantany zao nareo hoe eo amin'ny fafiritsika zao hoe ampahafantarina nareo indray ny eo amin'ny larina faefatra ny eo amin'ny larina fahatelo ary ny eo amin'ny larina faharoa fa zay ny filarana reo zany fa toizana ihany koa zany visite guidée ho anareo any tokantrano rehetra any teto nisan'izany hoe lapa manampy soa zany dia ao aorianany caméra ao rehefa eo angamba no aseho anareo zany hoe lapa masoandro indrisy moa fa raha fantatsika rehetra ny trangan-javatra niseho tamin'ny 9 novambra taona 1970 dia inony zany ozy nareo na Mayandrova zany hoe izy ireo dia mahita ao anatin'izay avokoa ary dia tsy afaka hotserena le izy mampalahelo le izy fa zay aloha zany tantara nomenantsika rehetra zany hoe nisy zany teto ampahafantarina nisy ilay izy fa zany hoe tsy azontsika hotsidiana sojerena satria efa mahita amin'izany andro tserefa Google dia mahita nareo ohatran'ny manao paoziny tamin'izany faefatra fosafosa maya Hey! Oksele fusa fuse, fusa fuse, fusa fuse. Fara hiu titunda na wande waiza. Va antika chimitube, chimitube, chimitube. Vanino, adovatsana. Oksele fusa fuse, fusa fuse, fusa fuse. Fara hiu titunda na wande waiza. Va antika chimitube, chimitube, chimitube. Vanino, adovatsana. Mangenzi kizao efa sasachi mora no tumiatachi manguvaderi fuano Tuptanana tansmen larna fatelo Aminata ati izita mama Sati salama Mademoiselle non no mude Anone sipa ni neti mi tu vida Giselle non mudi Ano wakadalen ne fane za wifen Wala za kontane kesi Tu kutane fa borne Mi alake fa propriété privée Si bahini fa tompi tanaye Misi tompi ni tifa sa taba taba Si bahini fa tompi tanaye larna faroa Antanio Rabosy Fazao maty tantara kely ty mifakaty zay roa izy ony ty ana de za ty anazy koa tampitampoky eo nefa lasa izy nandeha natsoko hoe mivereny izy moditsy nandre satria ny hoavinay ony tsy de makaiza loatra de aleony tany akafa namerina namboatra marary any ny fofaleo atrehana ny anio raha hitanao izy antanio hoe efa niova ve izy any antanio de lazao izy fitiavana tsy atao ohatranio efa niova ve izy any antanio fa fitiavana tsy atao ohatranio mba efa niova ve izy any antanio de lazao izy fitiavana tsy atao ohatranio efa niova ve izy any antanio 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 Zigzag ity nitafondro moa zany misy anaky rahay roa telo efatra ny hitako eo ny any ambadika any aloha tsy haiko raha ohatra ka hoe jerena kely
dia raha ohatra tany Ambomanga ny tenanay nisy fotoana dia nilaza zareo tamin'izany hoe nisy tafondro tao Ambomanga tao a ilay a tsy nandeha akory zany hoe tsy tena nampiasaina le tafondro fa natao hoe haingony mba ahafahana hoe jejery teo ihany koa nefa ny tafondro sasany a izay nilazaina hoe rehefa tonga ny kabary na hoe mitady ny vahoaka ny mpanjaka dia ny zavatra nataony dia ny hoe anapohana tafondro mba ahenon'ny vahoaka hoe andeha kabary ny mpanjaka. Fa amin'izao tsika dia anaraka nouveauté indray aloha raha miresaka mozika no atolotra ho anareo rehetra ity indray ny vaovao be amin'ity herinandro ity. Zigzag. Efa rivariva iny moto masoandro e matsaranao a manembona aminao a indrisy anefanao lasaka tena andao fa nahita vavao satsy feranjara na ty tsy feranjara ra ty tsy feranjara ra tsy tsy feranjara ra tsanatsy anao manatsaina ny anara na ty tsy kif na ty tsy kif na ty tsy kif na ty tsy kif Anyado si futon sikade mbola yon dasana tira zandenu ande manganin tanananao Anyado si futon sikade mbola yon yanonu metitatia Sats feranjara na tit feranjara ra tit feranjara ra tit feranjara ra tsanatsy anao manatsaina ny anara na tit kif na tit kif na tit kif na tit kif Zigzag. I know my baby, I know my love. Sinurara inoza Tena tsaiko ny mariny miafina naty fonao Ailikilinoza Le fitiavako angamba ekeko fa tsy ho tsapanao Ampijalijalinoza Atakalono olo hafa Amfilafilenao kwa Kanefa mba midianao Efa niafiao Nanao zay tinao Tena resipitiavana mihitsy afa tsy tsapanao Efa niafiao Nanao zay tinao Tena resipitiavana mihitsy afa tsy tsapanao Nanambitamby anao za Nefa anao nanajima tsy haiko raha nataonao Niezaka ihany aniaretra sa tsy ambola tia Dia zay raha nataonao tsy ampitsasy akolagy Ampijalijalinao za Atakalono olo hafa Amfilafilenao kwa Kanefa mba midianao Efa niafiao Nanao zay tinao
tena resipitiavana mihitsy afa tsy trapanao efa niafy aho nanao zay tianao tena resipitiavana mihitsy afa tsy trapanao Zigzag. Sady varomarina ihany alohantsika mijery ny tontolo manodidina ihany koa hoe izao ny Antananarivo ety amin'ny rovintsika ny mahita an'izao rehetrarehetra izao a fa nefa na dia izany ary mbola ato anaty fandarana zigzag ihany koa nefa maro ihany ny filaran-kira efa narahantsika teo dia larina voalohany angamba sisa ny tsy hitantsika dia ndeha ampifantarina hoe iza indray ny tazonao izay larina voalohany izay. Larina voalohany Manjakely Mr Said. Tsy mazaka Manjakely efa zakan'le roniny fa le makimaky fisy na ko makimaky rely efa nidirany devoliny efa iny any lesy mbatiana efa tsy fampiseho ny fianakaviana iny angamba tena mihevitra azeriana sady mispikipik vaza mena tsy mandeha amilodina ny leson la efa misesy tape isanandro sao ampianarany leson la bebe kestafe izy angamba mihevy tena ny pari Madagasikara eto fambaitary be mare masainao nakasary de hoe tifoa zazaka sipa amilay mihitsy ave na de nangatakata amin'ny ave hoe mba omeo Manjakely zavatra hitako tamin'ny tele efa maro be zao mitsara tare fa lasanareo anarereny fa tsy anaye de ny sasany defa makasary otrany anjely latsaka tany fa mipetaka tsara le makiaze e lata fa latsaka de tiaze fa tiantoka le fony dobodoboka tsy batailana ny taona tafatsoboka tsoele tsanina nambaka fa elany maikamaika aveo nanalany takaka hoe elany tena taika fama nefa jerekely ngeny akiziny zala otrany artista mihitsy neny laty izy miseho miteny faza raha malazaka iny averiny amla baby tu sais je sais aiza kose izy angamba mihevy tena ny pari Madagasikara eto fambaitary de hoe tifoa zazaka sipa amilay mihitsy ave na de nangatakata amin'ny ave hoe mba omeo Manjakely zavatra hitako tamin'ny tele efa maro be zao mitsara tare fa lasanareo anarereny fa tsy anaye vazivazy nefa nirendalana fa reveo zay anao e tsy nitary nitondra fiadanana fa le ao ambony ao e zay navazovazo indranamana kalikaly ihany e vazovazo ihany e omeo Manjakely omeo Manjakely omeo Manjakely zazaka sipa amilay mihitsy ave na de nangatakata amin'ny ave hoe mba omeo Manjakely zavatra hitako tamin'ny tele efa maro be zao mitsara tare fa lasanareo anarereny fa tsy anaye Zigzag. Ie
zany hoe fa maraparana ny fandarantsika aiza moa zany zao fa mbola ato anatin'ny lampandrova manjakamiadana foana no oentina ianareo io arina io no tena nafatarana zany hoe lampany manjakamiadana zany moa zany rehefa mifarafandarana eo zay dia mba nolonolotra kely anareo fa ito raha ohatra andreo miakavy amiko zao miakavanina anareo ny trano any misy trano kely zay dia io natsona hoe lapa mahitsy ela fanjaka zay no anaran'izy io dia tantaran'io mbola lava be ianko fa ndao aloha satria mety manontany tena ianko nareo hoe ohatroatra ny ao nandray fandaram-potoanantsika amin'ity farany herinandro ity be dia be izy ireo maro be izy ireo ndao ary jereo ny sary zigzag ireto indray ny drafitra ny faraparany herinandro ary raha miandry ianao hoe aiza indray ny alea ahoana indray ny drafitra dia hiarakitsika andolo-tanana ny fanaika ao amin'ny Izary Galerie ny 15 ny volana septambra izay manomboka amin'ny 7 ora sasany irana amin'ny Olombelo Riky Silo sy Rolf. Eo ihany koa ny malala azy vita baka miaraka amin'ny Olombelo Riky ao Antsahamanitra ny alakamisy 20 ny volana septambra izay manomboka amin'ny 9:00. Kika ihany koa dia hiaraka amintsika amin'ny Caribotel 26 ao Analakely ny 20 ny volana septambra izay manomboka amin'ny 7:00. Dia izay fa fiarahantsika indray aloha izay ihany koa ny drafitra dia aza misaraka aminay feto ny ahitanareo an'izay zava-baovao izay. Zigzag dia sarotra tokoa hijanona ity hiaraka aminareo ihany koa ampiseho anareo hoe ohatrany ahoana tokoa moa izany hoe ety amin'ny rova manjakamiadana izany fa nefa manapetra ihany ny fotoana izanonanay ity manapetra ihany koa fiarahanay aminareo dia andrefana moa zany tsika tia andrefana aty Atsinana andapa azafady aty Atsinana ny lapa zao tsika satria ary ny avaraka zao ary amin'ny fasana misy amin'ny Radama Volosy Rasolerana eny ary zay mino fa niaraka tsika nanao torin'ity rova ity androany dia manefitra indray manaraka ary sira daholo amin'ny heriny